बंधुगण आज भिडियो आम आलोचना करवा गलार एक कॉमन प्रॉब्लम विषय। अनेक समय आपड़ देखिथिबे बहुत लोक एमिति थिबे जो मानक गलार सबुबेले प्रॉब्लम लागी रही थाए, गलार कफ जमी रही थाए एवं सेमानंकु सबुबेले सेमानक गला सफा करबाकू पड़ी थाए। यह एक कॉमन प्रॉब्लम अटे जहाको मेडिकल भाषा रे कहा जाए पोस्ट नेजल ड्रिप। तेबे आज भिडियो आम जानिबा पोस्ट नेजल ड्रिप कौन होइथाए, यह हेबार कारण कौन होइथाए एवं शेष में आम जानिबा किछि एमिति आयुर्वेदिक उपाय विषय रे, किछि एमिति होम रेमेडीज विषय रे जहार प्रयोग करी आपण पोस्ट नेजल ड्रिप को ठीक करि परिबे। तेबे चलंतु जानिबा यह विषय रे पूरा डिटेल्स रे। किंतु ता पूर्व मु आपण माने कहरि कि जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखे था नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबो ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि शिक्षणीय जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण पोस्ट नेजल ड्रिप एक एमिति कंडीशन अटे जेउथिरे कफ आपणको नाक पछ भागरे बा आपणको गळारे जमा हेबाकू लागे। सही कारणरू कन्स्टेंटली सेठारे इरिटेशन उत्पन्न होइथाय, फଳରେ आपणको काश हेबाकू लागि थाए एवं आपणको बारंबार गळा सफा करिबाकू पड़िथाय। पोस्ट नेजल ड्रिप एक एमिति कंडीशन अटे जेउथिरे आपणको बहुत इरिटेशन रो सामना करिबाकू पड़िथाय एवं अनेक थर यह बहुत एम्ब्रेसिंग होई जाय। सेति पय आपण आदौ चिंता करंतु नाही, कारण आज मु आपणको पोस्ट नेजल ड्रिप विषय सब किछि कहिबी एवं एहाको आपण घरे रही केमिति ठीक करि परिबे ताहा मध्य कहिबी। सर्वप्रथमे आलोचना करिबा पोस्ट नेजल ड्रिप हेबार कारण विषय रे, अर्थात कोन एमिति रीजन्स अछि जेउ कारणरू आपणको गळारे इरिटेशन रही थाए एवं गळारे किछि जमी रहिबा बा अटिक रहिबा भली आपणको अनुभव होई थाए। सर्वप्रथमे एवं सबुठु कॉमन कारण होई थाए एलर्जी। जदि आपनको कौनसी भी जिनिसरू एलर्जी अछि से डस्ट कारणरू हेउ, ऋतु परिवर्तन कारणरू हेउ, नजला बा साइनोसाइट्स भली समस्या जदि आपनको रहु अछि तेबे एही समस्त केसेस रे आपनको भितरे पोस्ट नेजल ड्रिप भली समस्या होई पारे। एहा छडा द्वितीय कारण जहा बहुत कॉमन होई थाए ताहा अटे GERD अर्थात गैस्ट्रोसोफेजी रिफ्लक्स डिजीज। एहा एक प्रकार पेट संबंधित रोग अटे। एही रोग कारणरू आपनको पेट रे एसिड अधिक उत्पन्न हेबाकू लागे एवं एही एसिड आपनको खाद्य नळी रे जीवाकू लागे, जेउ कारणरू आपनको गळारे इरिटेशन हेबाकू लागे एवं पोस्ट नेजल ड्रिप भली समस्या आपनको होई थाए। एहा छडा एमिति लोक जे माने एमिति एटमॉस्फियर रे रही थांती जेउठारे एयर बहुत अधिक ड्राई रही थाए तेबे एमिति लोकंको मध्य मध्य पोस्ट नेजल ड्रिप हेबार चांसेस बहुत अधिक होई थाए। एबे जानिबा किछि एमिति होम रेमेडीज विषय रे जहा कि आपनको भितरे पोस्ट नेजल ड्रिप भली समस्या को कम करिया पई, अर्थात जदि आपनको गळारे बहुत अधिक कफ जमी होई रहुची, इरिटेशन रहुची बा गळा कर्कश सबु बेले रहुथाय तेबे एही समस्त समस्या को ठीक करिया पई बहुत भलो रिजल्ट देई पारे। सर्वप्रथम जिनिस जहाँ आपको करने को हेबो कि अध घंटा बा 1 घंटा अंतराल रे अल्प अल्प पानी आपको निहाती पीबा आवश्यक, अर्थात आपण निजको हाइड्रेट रखिबा को हेबो। पानी पीबा द्वारा आपनको गळारे जो कफ जमा होई रही थाए सही कफ सेठारु धीरे धीरे बाहरिबा को लागे एवं सफा हेबा को लागे। विशेष करी जदि आपण उषुम पानी रो सेवन करिवे तेबे आपनको एथरो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलि थाए। केबे भी आपनको एमिति केसेस रे ठंडा पानी रो प्रयोग करिबा कथा नुह, सबदा आपण नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी रो प्रयोग करंतु बा अल्प उषुम पानी रो प्रयोग करंतु। एहा द्वारा आपनको कफ सफा हेबो एवं इरिटेशन शेष होई जिवो। एहा छडा जदि आपण कोनसी एमिति जागा रे रहउछंती बा कोनसी एमिति परिवेश रे रहउछंती जहार वेदर रे ड्राइनेस बहुत अधिक अटे बा शुष्कता बहुत अधिक अटे तेबे एमिति केसेस रे आपण जो जागा रे रहउछंती सेटारे डेजर्ट कूलर रो व्यवहार करिबा आवश्यक। डेजर्ट कूलर एयर रे मॉइस्चर को बढ़ाई दिए एवं एही कारणरू आपनको गळारे इरिटेशन कम होई थाए, ड्राइनेस कम होई थाए एवं आपनको PND अर्थात पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन रे बहुत अधिक फायदा मिलि थाए। आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनिस जहां आपनको ध्यान रखिबा आवश्यक, जदि आपण कोनसी एमिति जागा रे रहउछंती जेउठारे ड्राइनेस अधिक अटे तेबे आपनको केबे भी एयर कंडीशनर रो यूज करिबा कथा नुह, कारण एयर कंडीशनर एयर रो मॉइस्चर आहुरी अधिक कम करि दिए एवं एयर रे ड्राइनेस उत्पन्न करि थाए। सेथिपई आपनको कंडीशन आहुरी अधिक खराब होई पारे। एही दुईटी उपाय सहित आपण किछि घरोई उपचार बा होम रेमेडीज रो प्रयोग करि परिबे। प्रथम रेमेडी पई आपनको आवश्यक अदा।
ଏହି ରେମେଡି ପାଇଁ ଆପଣ 1 ଚାମଚ କଟା ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ବଏଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଅଦାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗଳାର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବା ଫୁଲାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, କଫକୁ ସଫା କରିବାର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଇରିଟେସନକୁ ବି କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହନି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ସୁଦ୍ କରିଥାଏ, ସେଠାରେ କର୍କଶ ଏବଂ କାଶକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରେମେଡି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ତାହା ଅଟେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଭଲ ଭାବେ ବଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇରିଟେସନକୁ ଦୂର କରିବାର କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲାକୁ ବି କମ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ସଫା ରହିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନେଜଲ ଡ୍ରିପ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ରେମେଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ମହୁ। ଏହି ରେମେଡି ପାଇଁ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳା ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ଇରିଟେସନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଅଏଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଅଏଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହାର 4 ରୁ 5 ବୁନ୍ଦା ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇ ଏହାର ବାମ୍ଫ ନେବେ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ସଫା ହେବ, ଗଳାରେ ଜମା କଫ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଇରିଟେସନ ବି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଜଷ୍ଟି ମଧୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଜଷ୍ଟି ମଧୁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମିଳିଥାଏ, ମ୍ୟୁକୋଲିଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କଫକୁ ତରଳେଇବାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କାଶ, ଗଳା ଫୁଲା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 4 ରୁ 5ଟି ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ପିସ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଚାମଚ ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟି ମଧୁକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ବଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ବଏଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଦିନରେ 2 ରୁ 3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ସଫା ହେବ, ଗଳା କର୍କଶ କମ୍ ହେବ, ଇରିଟେସନ ବି କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଗଳା ଫୁଲା, କାଶ ଏବଂ କଫ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବା ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏହି ରେମେଡି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ରେମେଡି ଥରକ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଥର ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର 4 ରୁ 5ଟି ଉପାୟ କହିଥାଏ। ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରେମେଡି ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରେମେଡି ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୁ 2ଟି ରେମେଡି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ PND ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଅଧିକ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଅଧିକ ତେଲ ଛଣାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଅଧିକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଦିର ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅଧିକ ଚା କଫିର ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଡିଟି ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଯିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କଫ ଜମା ହୋଇପାରେ ବା ଇରିଟେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଏସିଡିଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କୌଣସି ଇରିଟେସନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣିର ସେବନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଡିନର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ରାତିରେ ଡିନର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଡିନରରେ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ବା ହାଲକା ଖାଦ୍ୟର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଣ୍ଡିସନରେ
बहुत अधिक आराम देखा मिल। तेज आशा करुँचे आज यह सुंदर भिडियोटी आपको निहाती भल लगी जदि आज यह भिडियोटी आपको टिके भल लगे तेज गोटे लाइक करूँ और एमती प्रकार भिडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज बंधुगण आज ये पुणी देखा नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।